झोपून याला बोलू କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସିଙ୍ଗଲ କର ବାଡେଇବି ଘୋଡା ଖାଲି ବାଡେଇବି ମତେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢେଇବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦିଟା କଣ ଗୋଟାଏ କଣ ମଲ୍ଲି ଗୋଟା ପଢି ପାରିଲେ ଜାଣି କଣ କରିବ ଯେ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଲେଖି ଭୁଲ ବି ଲେଖିଛେ ଭୁଲ ଭୁଲ तो उल्टा केम सीधा हबो कहा बोले कौन ज्योति तुम आज आसन कहीं ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ स्टेशन रे को ट्रेन चलाउछ ଷ୍ଟେସନ ମାନେ କାମ ଥିଲା ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିଲି ସକାଳୁ कहीं एते काम करूछ पाठ पढ़ुन छाड़ और सब काम गुड़ा बेसी इंपोर्टेंट हो हो तुम कौन करछ कर एटा होची बॉन्ड लाइन फार्मूला
ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଇଦର ଏଇଟା ଦବ ଦେଇକି ଏଟା ପଚାରିବ ବା ତା ନାଁ ପଚାରିବ ବା ଏଇଟା ଦବ ଏମିତି କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ୟା ନାଁ ହଉଛି କଣ ବଣ୍ଡ ଲାଇନ ଫର୍ମୁଲା। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला रे नो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन को तमे लिखिबो नहीं सेट देख ये जो जो कार्बन हाइड्रोजन अच्छी से माने कहीं एथि नहांती कार्बन और हाइड्रोजन को छाड़ीदेले आउ जो माने बळिले से माने अच्छंती तेबे एठी एई हाइड्रोजन टा रहिबो कारण एटा ऑक्सीजन रे लागि छि तमे यदि खाली एठी ओ लिखिबो मु कोन बुझी ओ आउ गोटे बॉन्ड कहा संगे करछि तेणु एठी एच लिखा जिवो होला ओ एच लिखा जिवो आ मल्टीपल बॉन्ड को भी शो करेबो होला माने कर एठी केही नहांती ये गोटे होची छक ये गोटे छक ये गोटे छक जे गार छक थाए से छक सब छक रे कार्बन अछंती छक रे कार्बन छक सरला परे भी कार्बन या को टर्मिनल पोजीशन टर्मिनल टर्मिनल है ना टर्मिनल भी कार्बन एठी कार्बन है ना अब बर्तमान तुम हाइड्रोजन को बैलेंस कर दबो आ कोन ए कार्बन देख तीनटा बॉन्ड करछि ताहले गोटे एच लागिबो ए कार्बन टा दीटा बॉन्ड करछि सो दीटा एच ये तीनटा गोटे एच ये गोटे बॉन्ड करछि सेत पय तीनटा हाइड्रोजन ये तीनटा बॉन्ड गोटे एच ये CH3 वर्तमान देख ये जहा ये से बुझ परलो आ कोटा को यार ना दवा सिकियो ना कोन एटा होची फंक्शनल ग्रुप एई पटु हबो माने काउंट हबो एई पटु काउंट हबो ये 1 हबो ये 2 हबो हला ये 3 हबो 4 हबो 1 2 3 4 5 6 सो वाडुट हबो हेक्स हला हेक्स हबो ये गोटे सब्स्टिट्यूएंट अछि 4 नंबर रे लागि छि सो 4 ब्रोमो हेक्स डबल बॉन्ड अछि को पोजीशन रे 5 रे हेक्स 5 ENE यार होची OL हला तमे गोटे जानिचो जे जदी AEIOU रु आरंभ हुए तमर जो सेकेंडरी सफिक्स तले ये कटि जीवो सो ई नाटा हबो आ कोन हाँ 2OL हबो हेक्सिन 2OL एटा हबो ता ना हैला हम 6n कहे हो 5 माने सबडु कम केते 5 अछि ना 5 दिया जी 6 न जदि एपटु नंबरिंग हे थांता ताले 1 लिखाई थांता मन कर ये नहीं CH2 हला ताहले ये 6 हबनी एपटु 1 हे जे 1 2 3 4 5 6 सो या ना हे जीवो
3 ব্রোমো হেক্স 1 ইএন বা বা কোন বা 1 টা লিখিবনি 3 ব্রোমো হেক্স ভুল কইলি आ ये सब कट जीव ये कट जीव कि एठी 4 ब्रोमो 1 2 3 आग बी आसुची 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्स 5 ठीक है EN OL 2 OL এটা হবো আর এঠি হবো 1 2 3 3 ব্রোমো 4 মিথাইল হেক্সিন ହେଲା ଆଉ କୋଉଟା ଖାତାଟା ଦିଅ এই তো কোশ্চেন ହେଲା ট্রাইভ্যালেন্ট মানে ভ্যালেন্সি 3 প্লস ହେଇପାରେ বা ମାଇନସ୍ ହେଇପାରେ ତେବେ ମେଟାଲ ଅଛି ମାଇନସ୍ ହବନି ପ୍ଲସ୍ ହବ ମାଇନସ୍ ଆନାୟନ ପାଇଁ ହବ Cl ମାଇନସ୍ OH ମାଇନସ୍ বা S2 ମାଇନସ୍ ଏମାନେ ସବୁ ନନ୍ ମେଟାଲ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଇନସ୍ ହବନି ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହବନି ସୋ ट्राइभैलेंट मेटल ट्राइभैलेंट मेटल ट्राई माने 3 ताने भैलेंसी होची 3 3 इक्वल टू भैलेंसी हैला ट्राइभैलेंट मेटल ताले मेटल रो सिंबल होची M माने को एनी जे कोन सोटे मेटल ता सिंबल M 3 प्लस आउ कोन गोटे M3 प्लस रो एग्जांपल कहलो को मेटल रो चार्ज 3 प्लस माने पक्का एल्युमिनियम तेणु Al3 प्लस हैला बर्तमान कहला आटम मास 27 ताले कार आटम 27 एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर केते एटॉमिक नंबर केते 13 एटॉमिक मास तो से एल्युमिनियम तार इक्विवेलेंट मास बाहर करिवो तो फॉर्मूला कोन एटॉमिक मास बाय आगे नाम से गाड़ी चलाउथबे और रिसीव करिवे ना तमे जाई ना कोन गाड़ी चलाउथबे रिसीव करिवे ना तमे जाऊ ना हम तुम नंबर दोछि पचार दो ना नंबर पठौछि नंबर
ହେଲା atomic mass divided by total number of कौन ताले केते हबो atomic mass केते डिवाइड बाय केते 3 आंसर ହେଲା ତମ ମାନ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆସୁଥିଲା କହୁଥିଲ କାଇଁ ହଉ ଆଉ କଣ ପଚାର ଦେଖ ଦେଖ कोडा कहला ए पीडीएफ टा का भार अछि के लिखिछ फास्ट चैप्टर नोट लिखिछ एतरे अछि से पीडीएफ बाहर कर देखियो ए जो बोर्ड्स बरी स्कीम रे अछि देखि दबो हैना हां सेकंड आउटर मोस्ट बाहर कला टिके देखिला कोडा पेनल्टी सेल देखिला तमे निजे देखो पेनल्टी सेल कोटा मन कर देखो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 केतरा सेल तार तीनटा 1s2 2s2 पीस ये गोटे 3 या गोटे তাহলে এইটা হচ্ছে 1 এটা হচ্ছে ফার্স্ট সেল এটা সেকেন্ড সেল এটা থার্ড সেল বর্তমান ইয়ে হচ্ছে ভ্যালেন্স সেল তা পূর্বটা হচ্ছে পেনুলটিমেট সেল ଆଉ କଣ ବୁଝିବ କୁହ ତାର ତ ହେଇଗଲା ବାକି বা କଣ ବୁଝିବ ବାହାର କର ଆଉ କହିବନି ଯେ ସାର୍ ବୁଝେଇ ନଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଲା ଆମ ସାର୍ ବୁଝେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଛାଡିକି ଆସିଲୁ ତେଣୁ ପଚାରୁଛି କଣ କଣ ବୁଝିବ କୁହ ऑनलाइन रे ज्योति कृषिका शुभम तमर कोन डाउट अछि पचारनो पीएस टा कितने आउट ଅଛି तम आउ थरे पीएस टा बुझियो सीएस बुझी परलोनी ग्रेस माने जो भैले आउ थरे तुम कथा ठीक से सुनी परनी आउ थरे कहलो काय भाई मजा था क्या सॉल्यूशन तम सिने गोटे को निरला जगह को आसन तो बाहरे स्टेशन साउंड मते सुबिलानी ट्रेन आसियो को ट्रेन आसियो नले मेसेज कला मेसेज करो नले कृषिका शुभम तुम कौन किसी कहून कृषिका शुभम अच्छा ऑनलाइन रे
ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ତମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ? କାହାର? ଓଲଟା ଓଲଟା ଯିବ ଆଉ କଣ, କେମିତି ବି ଯିବ ଅଛି ସେ ପିଡିଏଫ ରେ ନାହିଁ, ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ନିୟମ ଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ କାହା ପରେ ପରେ ଯିବ, ଆଗ କିଏ ପରେ କିଏ, ନୋଟ ବାହାର କଲ ଲେଖା ହେଇଛି ତମ ଖାତାରେ କେମିତି ଆଇପ୍ୟାକ୍ ନେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇବ। ତମ ନୋଟ ସବୁ କାଇଁ ଭୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଛ, ତମେ ବି ଭୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଛ। ନୋଟ ସିନା ଆଣିଥିଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତ କଣ ପଢା ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭୁଲନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରନ୍ତିନି। ତମେ ପଚାର କୋଉଟା, ଆମୋନିୟମ ଗୋଟେ ବୋଲି କିଛି ଅଛି? ହଁ ଆମୋନିୟମ ଆୟନ। ଆମୋନିୟମ ଆୟନ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ? NH4 NH3। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ କୁ ଅନାଅ। ଲାଷ୍ଟ 3 ଜଣ କହିଲା ଆମୋନିଆର ଫର୍ମୁଲା। ଆମୋନିଆ ଓ ଆମୋନିୟମ ଆୟନ ତା ଫର୍ମୁଲା କହିଲ। କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ଆମ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଟପର ହଉଥିଲା, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ପାଠ ବୁଝେ ଜାଣିଛ। ତମର ତ ଝିଅ ମାନେ ତଳ ଆଡୁ ଟପର, ଆଗ ଆଡୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପୁରା ସବୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସରସ୍ଵତୀ କେହି ହଉନାହାନ୍ତି। ୟା ନାଁ ବି ତମେ ଅଧା ପିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଲଢେଇ ଲାଗୁଛ ତା ନାଁ କଣ? ଆୟନ ମାନେ କଣ? ଆୟନ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ?
ଏଠି ବି ଆୟନ ଲେଖୁଛି, ଏଠି ବି ଆୟନ ଲେଖୁଛି। କଣ କାରଣ କଣ? ଏଠି ବି ଆୟନ ଲେଖୁଛି, ଏଠି ବି ଆୟନ ଲେଖୁଛି, କାରଣ କଣ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନ? ଲେଖିକି ନିଅ, ଲେଖିକି ନିଅ। ଆଟମ କଣ ମଲିକୁଲ କଣ ପଚାରିଲେ ବି କହିପାରିବନି। ଆୟନ ମାନେ ଚାର୍ଜ ନିହାତି ଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ପଜିଟିଭ ହେଇପାରେ ବା ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରେ। ଡିପ୍ଲୋମା ଟା ପାସ୍ କରିବାଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ। କନସିଡର ଟା ତ ବୁଝଥାଅ। ଖାଲି ଡିପ୍ଲୋମା ପାସ୍ ହେଇଗଲେ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଲେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା। ଯେକୌଣସି ଆଟମ ବା ମଲିକୁଲ ହାଭିଂ ଚାର୍ଜ, ଏଟା ଗୋଟେ ଆଟମ, ତା ଚାର୍ଜ ଅଛି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆଟମ, ତା ଚାର୍ଜ ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ମଲିକୁଲ, ତା ଚାର୍ଜ ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ମଲିକୁଲ, ତା ଚାର୍ଜ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଟମ ବା ମଲିକୁଲ ତାର ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ପଜିଟିଭ ହେଇପାରେ ବା ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରେ। ପଜିଟିଭ, ପଜିଟିଭ, ନେଗେଟିଭ, ନେଗେଟିଭ, ସେମାନେ ହେଲେ ଆୟନ। ୟାର କେତେଟା ଲୋନ ପେୟାର ଅଛି? କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଅକ୍ଟେଟ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଛି? ହେଇନି? ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ଅକ୍ଟେଟ ହେଇଛି। ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ଅକ୍ଟେଟ ହେଇଛି କି ନାଇଁ? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେଲ ରେ? ଆଟମିକ ନମ୍ବର କେତେ? ତାହେଲେ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ହେଲେ କେତେଟା? କେତେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି? ସବୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ଅକ୍ଟେଟ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଇଛି ହେଲା।
1 2 3 4 5 हाइड्रोजन प्रति हाइड्रोजन गोटे गोटे तीनटा कोभालेंट बॉन्ड करिछि गोटे लोन पेयर तीनटा कोभालेंट बॉन्ड करछि ये गोटे कोभालेंट बॉन्ड ये कोभालेंट बॉन्ड ये कोभालेंट बॉन्ड गोटे लोन पेयर एती कथा बुझिलो ऑक्टेट हेई साला परे भी तार एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अछि हला वर्तमान से सेटा H प्लस पाखरे इलेक्ट्रॉन अछि यदि अछि केतरा इलेक्ट्रॉन अछि तले या पाखरे 0 इलेक्ट्रॉन केतटा प्रोटॉन केतरा प्रोटॉन 0 यार केतटा इलेक्ट्रॉन केतटा प्रोटॉन माने गोटे कोन गोटे इलेक्ट्रॉन गोटे प्रोटॉन H प्लस केमते तयारी हबो H रो H रो H प्लस केमते तयारी हबो गोटे प्रोटॉन लॉस करछि तम तल काहे कोतला प्रोटॉन नाही बोली 0 प्रोटॉन कथाटा बुझ प्रोटॉन को काढी परिबो नाही बा शेयर कर परिबो नाही काहे की प्रोटॉन काढी परिबो नाही व्हाई काहे की प्रोटॉन काहे काढी परिबोनी काहे इलेक्ट्रॉन काहे काढी पारछो काहे प्रोटॉन काढी पारनो मनुष्य चंद्र पहुंचे प्रोटॉन काहे काढी पारनी काहे कि ना प्रोटॉन न्यूक्लियस भीतर अछि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस बाहर बुलुछि या पाखरे 0 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन ठाओ दरकार नहीं वर्तमान गोटे बॉन्ड करे पे केटा इलेक्ट्रॉन दरकार डेटा इलेक्ट्रॉन ये निजर इलेक्ट्रॉन या संगरे शेयर करिकी राउड ना कोन आउड ना भीतर अछि डेटिव बॉन्ड हला नाइट्रोजन ऑक्टेट हे सारिछि ता पाखरे एक्स्ट्रा लोन पे इलेक्ट्रॉन अछि से आउ गोटे आउ जनकू दीटा को इलेक्ट्रॉन देकी गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन करूछि सेही बॉन्ड रो ना होउछि कोऑर्डिनेट बॉन्ड गोटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड करूछि
तीनटा कोभालेंट बॉन्ड एटा होची NH4+ हैला बा अमोनियम आयन आउ कोन बुझियो को कार से ताको घोषी दब तुमको आउ किसी मिललानी सेगुड़ा किसी तमे जो सहज कथा बुझेले मन रखी पारन सेगुड़ा कौन मन रखियो तो घोषियो और छाड़ी जीव बाकी पाठ पढ़ा सार बाकी पाठ सब सरला तो कहीं धरच पेस्टिसाइड क्या कहती पेस्टिसाइड डेफिनेशन कहला पेस्टिसाइड हर्बिसाइड लुब्रिकेंट डेफिनेशन कहला लुब्रिकेंट फंक्शन कहला पॉलीमर सब क्वेश्चन हो गलानी एगुड़ा पढ़ुन रबर क्या कहती रबर रबर जो भल्कानाइजेशन कहीं करा जाए भल्कानाइजेशन केमिति करा जाए एगुड़ा तो बुझ एगुड़ा काम रे आसीबो एटा बुझी परिबो लिखि परिबो तमे धरिच सीधा कंकड़ा खाइबो आगे माछ खाई सार कंकड़ा खाइबा कष्ट मु से विषय अल्प जेटा पढ़ी बाकी तुम जहाँ लिखाई से घोषिया पड़ो ताठू बेटर आग सहजोड़ा सार एटा पूरा लास्ट दिन देखी देखी तमे ताको छाड़ देले से 90% सिलेबस कवर करछ ए 90% तुम परीक्षा 70% करियार अछि तमे ए 90 भल से पढ़ी जाओ बुझी पड़छोडी आराम से तमे फुल मार्क रखी आसो टॉपर भी हबो दरकार नहीं से क्वेश्चन भी करबा ना सेटा कष्ट एटा बुझिया सहज वल्कानाइजेशन सहज पॉलीमर सहज पेस्टिसाइड बुझिया सहज सेटा काहे जो कोल्ड लाइन प्रोसेस हॉट लाइन प्रोसेस एटा भारी एटा बेसी मन रखिया पड़े बेसी सिंबल अछि बेसी केमिकल अछि केमिकल मन रहबनी बॉन्ड केमिति होची मन रहउनी केमिकल मन रखि परिबो आयन कहा कहि परन एते मु जानि सुनि ताको हेडा को बेसी ध्यान देनी से भी सेमति अछि को काम रे आसीबनी बरा एगुडा काम रे आसीबो एगुडा को छाडी बाकी गोटा पढ मेटालर्जी पढी परिबो मेटालर्जी रो मेटाल कोन विभिन्न ओर ना कोन जो क्रॉसिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस कोन फ्लोथ प्रोटेक्शन कोन मैग्नेटिक सेपरेशन कोन याको तो बुझी परिबो ताको पढ एथरे बेसी माने साहित्य भळे 7-8 लाइन लिखिवार अछि लिखि देबो आ सेठी NaOH प्लस CaOH प्लस अमक ताकू किए कहा को मिसेबो तमे भूली जिवो एटा बेसी परिश्रम मु एटा पिलांको पाठ पढी पढी जानिछि तम माने कोटा करि परिबो सेटा मु तुम बेसी सिखौछि ना तुम सेटा बेसी ध्यान दियो जहाँ हजम करि परिबो ताको खाओ खाली मटन खाइबा हजम कर झाड़ा हो बांति हो सेई भला कथा ହେଲା भात डाली हजम हेई पारनी तुम कहते मटन खाई भात डाली हजम कर सी उपास बस सी भी उपास था किछि खाई पारनी आ कोन कहू पेट भीतर गोटे शिळ आणी पोषाओ मुंड भितर पेट भितर
ପୁଅ ପିଲା ଆଡେ କଣ ସବୁ ଏମିତି ପଢୁନ କହିଲ? ଆଉ କଣ କୁହ? କେତେଟା ଖାତା ସଇଲାଣି ଲେଖିକି? 3ଟା ଖାତା। ଯିଏ ଟପର ହବ ତାକୁ ପଚାରିବ, ଯିଏ ଓଡିଶାର ଟପର ହବ ଡିପ୍ଲୋମାରେ। କେବଳ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ 6ଟା ଖାତା ସରିବା କଥା ସେଇଭଳିଆ। ସେଇଭଳିଆ 6ଟା ଖାତା ସରିବ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ସବୁ ନୋଟ ଲେଖିଲେ ବି ସେ ଖାତା ସରିଯିବ, ଗୋଟିଏ ଖାତା। ପାଖାପାଖି ପଳେଇବ। ତମେ 10 ଥର ଲେଖିବନି, ବସିଥାଅ ସେମିତି। ଆଉ କୋଉଟା କୁହ, କୁହ ଦେଖ। ହେଲେ ପାଠ ତ ଗୁଡାଏ ଅଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ପଢେଇବି? ତମେ ସିନା ଦେଖିକି କିଛି କହିବ। ସାମ୍ପଲ ପେପର ସବୁ ତମ ନିଜର? ବେଶୀ ପଇସା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ମୋରି ନୋଟ PDF ହଜମ କରିପାରୁନ, ପୁଣି ସାମ୍ପୁଲ ପେପର ଧରୁଛ। ହଁ ଭଲା ପଢିକି କିଛି ପଚାରନ୍ତ। କିଣିବ ଦି ପୁଣି କୋଉ ଆଉ ମାସେ ପରେ ଆଉ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦବ, ନେଇଯା ତୁ ପଢିବୁ। ପଢେଇକି କିଛି ପଚାର, କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର। ଖାଲି କିଣିଦେଇ ଥଉଛ। ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଅର୍ଗାନିକ ମଲିକୁଲ ଟା ଠିକ ସେ ଲେଖା ହେଇନି ତାର। ଟିକେ ଖାଲି ଗାର ଫାର ମାରିଦେଲା, ଏମିତି ଥୋଇଦେଲା। ବ୍ରୋମିନ କାଇଁ, OH ଗ୍ରୁପ କାଇଁ ତମର? ଏ ଆଇଛି ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ, ମୁହଁ ସାରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାଏ। ଫେଲ ହେଲେ କାଳେ ସାର୍ ଟିକେ ଦୟା କରିକି ଟିକେ ଛାଡିବେ ବୋଲି, ଛାଡିବିନି। ନଈରେ ପାଣିରେ ବୁଡେଇବି ତମକୁ ସବୁ। କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ସେଇପଟେ ନା ଅଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ। କଣ ତମ ଖବର କଣ? ଖାଇ ପିଇକି ଭୀମ ଭଳିଆ ହେଇଛ, ପାଠ କାଇଁ? ସିଏ ତାର ଖାଉନି ପଢୁନି, ସିଏ ତା ବଳ ପାଉନି ପଢିବା ପାଇଁ। ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ ବାହାରିବ ମତେ ମେସେଜ କରିଦେଇ ପାରିବ। ମୁଁ ସୁଧା ଦେଖି ତମକୁ କଲ୍ କରିବି ବା ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା କରିବି।
ହୁଁ ପଳେଇବ ଜ୍ୟୋତି ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସାରଙ୍କୁ ଟିକେ କଲ୍ ଲଗେଇଲେ, ଏଇଟା କଣ ଆଲାଉ କରିବେନି? ଆପଣ ତମେ ତିନି ଜଣ କିଛି ପଚାରିଲନି, ସିଏ ଗୋଟେ ପଚାରିଲା ସୋଡା ଲାଇମ୍, ତମର ପଚାରିନ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ତାର ସୋଡା ପାଣି, ତମର ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପଚାର, ଚିନି ପାଣି। ଆପଣ ଥିବେ ଯାଆନ୍ତି? ପ୍ଲାନ୍ କଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବେ ନା ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତମେ ନହେଲେ ମତେ ପରେ ଫୋନ କରିକି ମୁଁ ଭିଡିଓ କଲିଂ ହଉ ବା କେମିତି କଣ କରି ଖାତା ପେନ୍ ନହେଲେ କରି ବା କଣ କରି ତମକୁ ବୁଝେଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି।